Surat Paulus maungkup hang Filipi. Filipi pasal telo. Mamaeh Andre kawan ulun sangulah kawan hal sajahat, kawan ulun sapantas na antuh antahu. Here mandasak nampan katuluh ulun na sunat. Padahal takam yiti kawan ulun sahaut narime sunat sasajati, puang here. Takam nyamah ala tala, Andre na ayak daya roh ala tala reerai. Nelang takam baterima kasih, daya takam welum mirabaya Andre Kristus Yesus. Takam puang bagantung, makawan upasara manyok lahir. Sabujurni, aku pada tahu itege makawan upasara iro. Daya amun naan ulun sakaingkam hanye uweng tujuan nampan itege, hang upasara manyok lahir, labis likan aku. Aku nasunat tawok ba umur 8 raw. Aku nakayaan, yalah erang ka ulun Israel. Teka suku bangsa Benyamin, aku ulun Ibrani sajati. Hawang hal ngalut noo kawan hukum agama Yahudi, aku samula anggota golongan Parisi. Likan aku basamangat tatuo, hampe aku ngahanangin ungkup Tuhan. Amun nakakira, teka sigi hukum agama Yahudi, aku erang kaulun samaeh puang uweng neo nawada. Kude daya Kristus, belalu katuluh ni sadahulu yiro, angapku ngami kauntungan. Itati, jari isa karugian. Puang ekat kawan hal yiru, likan kawan ala katan tuluh uras na angapku, kawan hal sa ekat ngampi rugi. Sana miliku itati labis baharaga. Hanya yiru kataru Kristus Yesus Tuhanku. Gana Kristus, aku haut napas ala katan tuluh ni. Aku ngangap katan tuluh yiru, yalah rateh eleh, nampan aku tao kayuh Kristus. Nelang tuo mira baya andri hanye. Hubungan samaeh andri ala tala, puang lagi aku reerai ngakali ni, mitah lalan ngalut noo mahukum agama. Itati aku uweng hubungan samaeh andri ala tala, gana aku parisaya ma Kristus. Jari hubungan samaeh yiru, hawi teka ala tala, nelang mianan parisaya ma Yesus Kristus. Ekat sana kasini enko, hanya yiru nampan aku kataru Kristus, nelang kaingkam kuasa, sanya melum hanya teka pempatei. Aku sini umak ngaret kahanangin, baya hanye, nelang jari sameh kalahanye, hawang hal pampatei ini. Nelang aku harap, aku reerai sagar na samelum kamulek teka pampatei. Aku puang kaiyau, aku haut bahasil, atawa haut jari tinuh paruna, kude aku saratang ngakali, hanrabut hadiah sanasadia daya Kristus Yesus. Daya neo yiro hanye haut hanrabut aku, nelang ngulah aku jari milik ni. Labis sanang marauh lagi ulun sanyan rengei lengan ala tala, nelang nampalus ni. Salam, panalu lagi takam ungkup ala tala. Ita channel YouTube ika ita miang layang. Awang penampian lengan ala tala hangan rawina. Aku pendeta Rusniati. Nah hampe lengan ala tala tika kitab janji wa'u. Filipi kala antelu. Ayat rueh hampe ayat saka rueh walas. Hawang tema. Ungkup ala tala satulen. Pulaksana ikatulu hawang sinta Tuhan Yesus Kristus. Ala tala haut nyanri takam. Hawang anak ni Yesus Kristus. Ngampan takam ungkup watni kataru. Mengenai katuluh inon isa. Maeh. Baik hang hadapan hanye. Kairu pada hang pena pamelum takam. Hang tabuk takam ipangan rawelum. Andri sesameh takam murun sia. Pulaksana ikatulu. Allah Ta'ala hawang Yesus Kristus. Hang tabuk ulun sakit hanya natamaknya mare. Tabuk here tawak hanya ngantilau hampe hanya kahaba. Hang tabuk here kajuju kalauan hanya mebit makan. Kude puang hanya maksa. Ulun-ulun tabuk hanya nanterau. Ayo ma aku. Ayo parisaya ma aku. Tabuk here midi puang parisaya mahanya. Hanya puak maksa. Pulaksana ikatulu hawang sinta Tuhan Yesus Kristus.
suntuk perangai pikiran ulah gawi Allah Ta'ala irohuniin. Isanaan tuh daya Rasul Paulus ngulah hanya rugi. Dan inun isa haud na karaja, na kuno, na pikir daya Rasul Paulus, kapibuan hanya umat Yesus. Irona antuh ni urai dan puang baarati lagi. Wahinun kalairu pulaksana ikatulu, dia tahu ke Rasul Paulus jari erangka ulun Yahudi. Kunuan pikiran ni dan ulah gawe ni hanya harus nganyak ulun supaya jari ulun Yahudi na sunat dan mengamal Taurat. Dan mihere puang hakun maka here na weweh na pupuk na kakasa bahkan hampe na bunuh na patay. Na sikap isa kalairu Rasul Paulus iru haut urai iru puang barirat puang banilai dami kataru hanya kataru Andri Yesus Kristus. Kairu pada kabahumen Allah Ta'ala matakam katulu supaya takam tahu isuntu maparangai pikiran ulah gawi Allah Ta'ala ang pena pamelu takam. Takam patut bagaul ada sesame takam murunsia narime here apa ada ni here puang maksa kabahumen takam puang maksa kawan ulah gawi takam tapi tetap narime here mae sampai na pamelum takam. Inun pun agama kaparisayaan here, inun pun sikap here, inun pun ulah gawi kia karaja here. Takam tetap narime. Pelaksana katulawang sinta Tuhan Yesus Kristus. Irulah sikap ulun isa, ungkup Allah Ta'ala isa tulen. Puang maksa kunuan pikiran, puang maksa ajaran takam maulun, puang maksa ulah gawi takam harus na karaja daya ulun lain. Iru sikap ungkup isa tulen. Tapi pelaksana ikatuluh puang pada belalu iru tak una tarime daya ulun. Puang iru tak una hayati dan mengerti daya ulun lain. Ang zaman Rasul Paulus dan hampe taati. Wahai ulun tetap masih maksa kabahumen ni. Maksa kunoan pikiran ni, maksa ulah gawi ni, maksa kaperisayaan ni. Amun puang maka hanya akan ngulah tarung lengan isa puang maeh nasan ringi. Ulah gawe isa puang patut memaksa. Nah pelaksana katulawang sinta Tuhan Yesus Kristus sebagai ungkup Allah Ta'ala. Takam patut waspada hati-hati nada pulun isa kairu Rasul Paulus. Maratakam tetap setia hawang iman keharapan takam. Maratakam tetap serata ngalut nuun isana patataan daya Tuhan Yesus Kristus. Dan tetap pada ngalut inun isana keraja dayani. Daya iru isa nakatuju daya Allah Ta'ala. Tuhan Yesus memberkati takam katulu. Isa jari ungkup ni satulen. Amin. Maratakam ilaku dua. Mulek Tuhan kami suntup hadapan pedudusan ledono isa berasis. Ngantu syukur mahanyu. Daya hanyu haut nyan riet kami. Hawang Yesus Kristus. Nantarang nelanganyu suntup. Kelawe perangai isa patut. Kelawe ulah gawi isa patut. Nadap sesame murunsia. Dan kairu pada nadap Allah Ta'ala Tuhan kami. Karawah kami utuhan nampan kami tahu. Isuntu. Hang pagawian, hang kunuan pikiran Tuhan Yesus Kristus. Andri kairu kami jari ungkup Allah Ta'ala isa tulen. Tuhan tu hene tingkes purica. Tahu kami setia taat isuntuk ma Allah Ta'ala. Hene ulun isa akan ngasa sawar pamelong kami. Supaya kami nanan iman keharapan pagawian nelang kunuan kala isana tamparus dia Kristus. Karawah kami utuhan nampan kami puak tinar kisat tekahanyu. Tuhan kami laku dua maka tuluh ungkuf watnu hang tatiap piuningan. Nampan tetap tau sehat selamat maeh madia taberkati hawang ulah gawi kiak keraja dan tau jari ulun-ulun isa ngulah ulun lain welum hawak tenang damai
dan nginsik pirau kunuhan pikiran. Kami laku dua mapagawian neuna hampe lengan Allah Ta'ala. Makatik ungkup Allah Ta'ala. Nampan tauna tampalus andri andri karunia berkat tika Tuhan. Kami laku dua maheri sesakit tama samare. Kami laku dua mahere isa hawang kekurangan laku berkat Tuhan. Mahere isa hawang tangis tungkau laku rariu tika Tuhan. Tuhan ina laku dua kami, Abang Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.